Oh, gimuan eh, gimuan. Nanong na po sila Siga diri. Siga na po inibalik diri ha. Siga Panis Al versus Alan Dennis Jack. Ay, din kayo. Oh, uno na. Uno na ang Team Ganilla versus Team Guadalupe. Team Guadalupe, Lasyon o Tagadinis Panis. Nis, Tagadinis Panis nis. Lasyon sa diay. Oh, Team Konsolasyon din eh. Kaya duha ka mo Konsolasyon. Oh, dos na. Dos na. Team Konsolasyon eh versus Team Ganilla. Team Ganilla. Alan Dennis Jack. Servisyo Alan para 3. Oh, subscribe na mo sa ato ang kuana YouTube channel ha, Pablo Vlog TV ha. Subscribe na mo dia. Palihog lang. Kinaluoy na ni. Pablo Vlog TV. Team Konsolasyon versus Team Ganilla. Team Ganilla. Jack Dennis Alan versus Panis Siga Al. Panis Al. Grabe Al. Oh, napakitang gilas na. Ono na. Ono dos na. Ono dos na. Panis servisyo. Al. Panis Dennis overhead. Jack. Wah, kabot. Walis dos. Servisyo Panis para 3. Panis Dennis. Wah, kabot. 3-2 na. 3-2 na. Game 1 eh, game 1. Subscribe na mo ha. Subscribe na mo Pablo Vlog TV. Wana. Bitay na si Jack. 4 na. 4-2 na. Servisyo Panis para 5. Out ball 5 na. Servisyo Panis para bali. Al ni Bunal. Siga. Alan ni tinudlos to nga. Op, kamang Siga. Side out. Score niya 5-2 ang score. Servisyo Dennis para 3. Jack Al ni Bunal. Out ball, gilabay ng Jack. Oh, shout out yan ni Simpo ha. Simpo ang irong buang. Shout out ya Simpo da irong buang. Servisyo Al para balik. Siga ni Timbre. Dennis bundak tunga. Side. Dennis gius mas tunga. Klaro kaya? Alan. Side. Dennis. Wala kabot. Side out. Side out kapon. 5-2 kapon score. Servisyo Jack. Time out sa kay nagkatawa pa. Okay, servisyo Jack para 3. Dennis. Al ni budak. Siga. Wah, kabot ang bunal ni Siga. 3 na. Servisyo Jack para 4. Good. Nidool na ang irong buwang ha. Ang iro sa Tagaytay. Mau na itong vlogger paggabi ha. Paggabi ha. Alan, Siga, ni budak tunga. Aldra Trasluker. Patay sa Al, naunay siyang bunal. 4 na. 4-5 na. Sa baaning banyagan ako eh. Tanawa ko niyo, Simpo ang bagiitang timbre. Mao ni atong bagiitan nga timbre. Guys sa timbre ha, Simpo. Basta maingon na ganit, timbre Simpo. Mao na pinakagayad ng timbre. Uy, tatal. Gualis na. Uy, tatal. Gualis 5 na. Atrasin nyo kamay dito. Gualis 5 na. Atrasin nyo kamay ba? Di gini ka. Servisyo Jack. Para bali. Alan, overhead. Siga.
Dinis gitimbre. Al ni Bunas nga. Gibawsan ni Alan. Jack. Gitulbong lang. Oy, wakabot. Bali na. Oh, servisyo Jack para City. Skora niya sa 5 ah. Jack titinudlo. Siga. 1 agyo din na madasiga. Bisag ipadagan pa sa ambulansya. Din agi matabang. Bisag datong pasuto. City 5 na. Servisyo Jack para 8. Out ball. 8 na. 8-5 na. 8-5 na. Servisyo Jack para Navy. Inside. 9 na, 9-5 na. Papuno sa sugal ning Team Konsolasyon, papuno sugal. Servisyo Jack para Jis. Alan, patay mo diha. Bunal na. Wap ato di. Uska pungpong ra to. Servisyo Jack para Panay. Jack. Panis si Bundak. Nasud yun. Side out. G5 ang skora. Servisyo Siga para Sais. Dinis. Aldratas Ruker. Kaabot ang tibre ni Alan. Ay, expire na. Triple G kuno. Shout out, Triple G. Expire ang tambal kuno, Triple G. Jack. Alan. Siga. Alan. Dinis. Obired. Dinis. Dagan Al. Out ball. Gibuyan ni Al kay kabaw siyang out. Triple G ko no. City G's na. Bunal ni Al. Timbre ni Dinis. Pictos ni Al. Panis, overhead. Kaabot. 8 na. 8 G's na. Servisyo Siga para Navy. Al ni tinudlo. Uy. Gisapot si Al. Gisapot sa Al. Sapot sa Al ha. Servisyo Alan para Panay. Jack, overhead. Siga. Jack. Bundak tunga. Side out. Servisyo Panis para Gualis Jis niya. Gualis Jis na dia. Alan. Gualis Jis ni. Panis. Dinis Bundak tunga. Patay. Side out. Side out ha. Gualis Jis ang score ha. Ligas kayo ha. Servisyo Dinis para Panay. Alan, overhead. Patay ka diya Siga. Overhead Siga. Panay na ang timing kanila. Servisyo Dinis para game is over sa game 1. Jack. Alan, overhead. Jack, pictos ka bright ni Jack. Daog na sa game 1 ang timing kanila.